हेलो गाइज सकाल सकाल आपण समस्त शुभ सकाल। तो गाइज तो मु आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल रही बहुत खुशी रही बहुत मजा रही ठीक है। तो गाइज चलतु गाइज आमर आज इटा तैयार हो 3 दिन है तो इटा तैयार हो देखा से इटा के तैयार होते बाकी रही ठीक अच्छे। तो से कहते 3 दिन भितर सारदे तो मु बर्तमान जाऊँगी तो देखा से हाय गाइज। तो बर्तमान मु इटा पाखे पहुँची गली देखो तो इे इटा बाड़ौं आउ सुखाई इे भी सुखई आ गोटे से पिटुंट आ गोटे दल ये दलटा नाइनी बर्तमान कुआडे जाइछंती डाल देखी पिटा हो देखो एत जोर खरा हो तो से डाल फाड़ देखी पिटा चलती ठीक अच्छे। तो मुझे देखिले इे इटा चलती आठी पिटा चलती देखी सीटी चलो। तो गाइज देखो इटा केमती पिटा होची गिरियाऊ केतले सर माटी सियाड़े गुड़ा दिया होची ठीक अच्छे। तो इे नहीं किना इटा को सुखेबे ना या सुखा होची तापर इटा सुखे सारा से कौन जाली मारिया जाली मारिकी तापर भाटी दिया जाओ। एत जोर वर्षा हो देखो पूरा इटा सुखी नाला पूरा बहुत ओदा थिला तो बहुत खराब हो इटा सियाड़ पूरा नष्ट हो जना एत जोर वर्षा जोरी ढाकीचु तथापि पानी जदि ढुकीगला ना पूरा नष्ट हो। तो वर्षा छाड़ा बर्तमान मुझे जाऊँगी इटा पाखक देखापी तो कौड़ा भिजी जाइए कौन देखा सियाड़े तो देखिकी आसवा टे तो एत जो पवन भी है कुआ पथर पड़ा बहुत देखा ये आम गाँ देख चल चल जाऊँ बर्तमान तो जलखिया दुकान बर्तमान पहुँची गलानी है ना नहीं पकुड़ी ये भाउज दुकान आमर पकुड़ी है ना नहीं तो भाउज दुकान में पकुड़ी आसिया गरम गरम खाया आगे इटा देखी आस चल। A few moments later. गाइज मु बर्तमान आम इटा पाखे पहुँची गली देखूँ आमर इटा केमती जरी ढांकी रखीचु बहुत जोर वर्षा होता तो वर्षा छाड़ी आसली देखूँ तो ये पानी एबे भी जमिकी रही एत जोर वर्षा होता माने कुआ पथर भी पड़ा ऊपर ठीक अच्छे। तो जरी ढांकी काढ़ा गाइज देखूँ ये छोट जरी सैड्रे केमती छोट छोट नालिया कराइला छोट तो से पानी जावाई रखाई आउ जहाँ सैड्रे इटा देखुं तो इटा देखिले ना से इटा माने जका से ठीक अच्छे। तो भगवान को दयारू आम इटा भिजी नहीं माने बहुत कष्ट करूँ तो से बहुत खुशी लगे। तो भाई जरी भितर पानी ढुकी जाइए देखो तो एगा तो हल रही जाता ना से भितर टे सैड्रे देते जाली मारते से ढुकी जाइए पानी तो पानी की बर्तमान भाई पड़ो एमती जरी टेकिदे पूरा छिड़ीज जरी तो पानी को आगे प्रथम भाई नन कुआड़े गोटे देखा साइड करवा तो इटा गुड़ा को उठेवा तो ए साइड देखूँ तो पानी आउ केमती गोटे काढ़ापी पड़ो एना ना हेनी पूरा जदि ये फाटीज जरी ना पूरा इटा नष्ट हो गोटे भी इटा माने पोड़ी नहीं पूरा कंचा इटा अच्छे सुखी भी नहीं इटा माने 2 दिन होता ना 3 दिन होता शायद 3 दिन होती इटा ठीक अच्छे। देखो पानी केते रही तो बाहर करुँची मुझे पानी गुड़ा को तो देखी पारे आपने केमती देखो केते पानी भाई पूरा पानी इटाटा मैंने ऊपर पुड़ा होता इटा पूरा मेल्ट करदे बहुत जोर रे वर्षा होता तो आज आमर ना इटा पूरा जरी जदि ढांकी नु ना आमर इटा आज पूरा नष्ट हो जाता आज तो से जरी ढांकी थी बंचीगले तो माने इटा गुड़ा सेव हो गला ठीक अच्छे। तो पाखु पाखु बर्तमान इटा गुड़ा को देते पड़ो नदेले जदि आउ थे जब वर्षा आसो ना पूरा जीव का खराब हो तो मु पाखक इटा गुड़ा को दे दूँगी देखूँ आ सैड्रे पानी अच्छी या भी आगे काढ़ापी पड़ो ना हेनी देखो केते पानी अच्छी तो या काढ़ुची मु बर्तमान देखूँ तो काढ़ी सारापर इटा गुड़ा पाखक करी तो आर साइड भी बहुत अच्छी ए साइड्र काढ़ी दे सारानी आउ सेपटे है काढ़ाऊँ अधे जिते जल्दी हम से जल्दी काढ़ापी पड़ो पुणी वर्षा आसबार संभावना बहुत अच्छी। तो पानी गोड़ बाहुची देखूँ मुझे बाहुची तो काढ़ेकिना जल्दी जल्दी आउ आर साइड को जावाई पड़ो बहुत अच्छी सियाड़े जरी भी ढंकाई माने कभर करने पड़ो तो आउ जाऊँगी। तो गाइज एमती जब वर्षा इटा तैयारी वर्षा हम जदि बहुत नष्ट होदी खरा जदि पाग वर्ष ना बहुत माने आगुरी तैयारी कथा शीत दिन में एपर्तन से खरा दिन आसीगलानी देखो खरा दिन में भी एत जोर वर्षा हो माने बनई भी है अरे छुआ मैंने बरफ देखा अरे कौन बरफ कर देखे से
ମାନେ କୁଆପଥର ଉପରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଛୁଆମାନେ ଏକା ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏକା ଦେଖ ବୋଲି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଲି ଏବେ ତା ଆସିକିନା ଏ ବାଟେ ଦେଖିବା ତଳେ ବି ଅଛି ତ ସେପଟେ ଦେଖ ପାଣି ଏକା ଅଛି ସେ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ଏ ବାଟକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ନା କାଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହାତରେ ତ ଇଟାଟାର ପୁରା ସାମ୍ନା ପଟେ ମୋର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହାତରେ ଏମିତି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ କାଢ଼ିକିନା ପୁରା ଜରିଟାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଟାଣିକିନା ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଜାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତଳକା ଇଟା ଜାକିତେ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷାଟା ଆସିଲା ନା ଛାନିଆ ମାନିଆରେ ବି ଆମେ ବି ଜୋରଟା ଦେଇପାରିଲୁନି ଭଲସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ। ତ ଦେଖିବା ଏଇନା ଭଲ ଜରିଟାକୁ ଭଲସେ ଇଏ କରିବା ତ ଦେଖିବା ପାଣି ଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ୍ ତ ହାତରେ ନ ଭାଇଲେ ହେବନି ହାତଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ କେତେବେଳେ ସରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଟେ ବି ଅଧା ଲୋକ ତିଆରି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଢାଙ୍କିଥିଲେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଇଟା ସେମାନେ ବି ଢାଙ୍କୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଢାଙ୍କିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ତ ମୁଁ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲିନି ଆଉ ଏଠୁ ଟିକେ ଜୋରଟା ଧରିଲୁ ଆଉ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ ଦେ ମଝିରେ ଦେ ସବୁ ଆଉ ସେଇ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ଦେବୁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ଦେଉଛି ତ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଥିଲା ନା ବର୍ଷା ପାଣି ଯାହାକି ଜମି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଉଛି ଭଲ ହେବ ଯାହାକି ମାନେ ଜରିଟାକୁ ବି ଟାଣିକିନା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମାନେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିରେ ପୁରା ପଡ଼େଇ ଆସିବ ତଳକୁ ତା ତଳେ ଡ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଛୋଟ ନା ସେଠି ବି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ସେ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ଜାଲରେ ବି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି କେମିତି ପାଣି ରହିଯାଇଛି ପାଣି ଆସିଲାନି ତ କେନାଲ ଭଳିଆ କରାହେଇଥିଲା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି ଜମି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲି ଏପଟେ ଏଇଟାରେ ବି ରହିଯାଇଛି ଆକୁ ବି ନାହିଁ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଝି ଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିକିନା କେତେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ଯଦି ଜରିଟା ଫାଟିଯିବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତିଆରା ହେଇଛି ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ପଇସା ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ନା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ କାଢ଼ିବା ଆଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାଟା କାଢ଼ ସେଠୁ ଇଟାଟା କାଢ଼ ନହେଲେ ପାଣିକୁ ସେଇ ଇଏ କର ସେଠି ନହେଲେ ରହିବନି ଠିକ୍ ଅଛି କାଟିଥା ସେଟାକୁ।